اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. در روید و شعر روید. سلام دوستان، چند وقت امکانیت نبود که من نوار بردارم. من امروز رسید. چیکار که میگن ترسیده به همین روز رسیدیم. امروز درباره خاموشی میخواهم گپ بزنم که بسیار مهم است. حدیث پیغمبر هست که بسم الله الرحمن الرحیم، کسی که یگان نادرستی رو بیند، یعنی که یک چیز رو، یک واقعه رو، یک حادثه رو، یک همین در پیش چشمش یک چیز رو بیند که در راه خداوند درست نیست، فرقش نیست چی چیز، باید که با دستش وی را دور کند، یعنی که حرکت کند. اگر نتواند گفتگی با زبانش آن را دور کند، یعنی که بگوید. اگر این را هم نتواند، باید که با دلش این چیز رو، یعنی که طرفدار این چیز نباشد. بینید چقدر حدیث مهم نه که ما به این چیز اهمیت نمیدیم. تو باید که خاموش نیستی. مقصد دیگه پیغمبر گفته شده است که تو اگر بینی که ناحقی شده ایستاده است، در حق تو نه، شرط نه که در حق تو ناحقی شود. در حق اکثریت آدم ها تو باید که خاموش نشوی. باز یک حکمت بزرگی در فارسی و تاجیکی هست که سکوت علامت رضا، یعنی که تو خاموش هستی. من میدونم که برای چی تو خاموش هستی. یک بار با خودت چه گویم من، با خودت یک بار راست گو. تو میدونی چی به خاموشی؟ برای کیفیت خودت شده، برای که میخوای که خانه که تینج باشد، جوگه گرمک به خواب روی، اشکمکت سیر باشد، تینج روی کار، تینج بیایی، یعنی که تینجی و امانی به زندگی کنی. چخه که همون چشقه در آخرکش همون جندوق باشد، فور باشد، اشکمکش سیر باشد، همون وای به لاقه به غیل زده، افتاب به خوره زده خوره. انا همین مقصدی همه آدم ها، همین مقصد خاموشی من و تو انا همین با، برای که ما میخوایم که از این حیات کیف کنیم. کیف наслаждаться میخوایم ما. فهمیدی؟ ما نمیخوایم برای همین ناتنجی رو در خانه خودمون. یک کسی گرفتن بردن، یک کس رو عذاب داده ایستادن، یک کس رو شکنجه داده ایستادن. اونه که توی نیکو، اونه که من نیکو. ما باید جیم شینیم. نیکی سکوت تو این علامت آن است که تو رضا هستی در همین چیزهایی که شده ایستاده است. یعنی که تو ردی کامفورت خودت خاموشی رو انتخاب کردی. فهمیدی؟ ردی که از پسی از یعنی که برای наслаждение خودت، برای کیفیت خودت تو بر همین چیزها خاموش هستی. تو بر همین چیزها بی‌طرف هستی. بی‌طرفی این چیزی بسیار گنده. فهمیدی؟ یعنی بی‌طرفی هم یه رازگی. بو یک چیز دیگه هست. من میگویم بسیار چیزی مهم.
хомӯш бош ва шайтон ғалаба мекунад. хомӯш исто ва шайтон ғалаба мекунад. хомӯшии ману ту ба ана ҳамин дараҷа омарда расонд ҳама чиза. барои он ки ту майлаш туро ҷамшуд гӯянд, майлаш туро равшан гӯянд, майлаш боли ту ба туфлиҳошуно тоза кунанд чиркаша, майлаш туя чурка гӯянд, майлаш ишкамаки ту сер бошад, хонекат гарм бошад, яъне ки тани ҳайвонӣ ту ҳамин хӯраду ғеладу хиромаду кайф карда гардад шуд барои ту. як духтараки хушрӯ бошад, як хонаи квартири гармак бошад, ту як кайф бошад, бармар калян палян бошад, кайф карда гардӣ, ту корат не ба ҳички, ту фақат наслаждени ҳамин худат, кайфияти худат тин ҷакак бошад, ту барои ин розӣ ҳастӣ ки бародарата фурӯшӣ. барои тели худат шуда, барои ҳайвонӣ, кайфияти ҳайвонӣ худат шуда, ту бисёр коробу омода ҳастӣ. бародаратро фурӯхтан ба предавать кардан ба инхел як бор худат ба савол ки ҳамин хел ҳаёти ҳайвонӣ ту баъди ҳамин хел ҳаёт худатро одам гуфта метавонӣ ё ин ки ту садқаи одам мешавӣ? як бор худат ба савол те баъди ҳамин кору метавонӣ ту сукутта интихоб кунӣ? аз ин рӯз ту бояд ки интихоб кунӣ, ё ин ки ту хомӯш меистӣ. сукут аломати ризо. ба шайтон оянда ғалаба мекунад. уже шайтон ғалаба карда истодааст. ту мебинӣ як бачи 7-8 сола нос мекашад, сукут мекунӣ. мебинӣ нос мефурӯшанд, мебинӣ носхар, носфурӯш, бозор бачаҳо ба нос мефурӯшад. халқи мо ҷамъ шуду равшан шуд аз пишти носа, аз пишти таъсири носа. носа таъсираш 20 баробар зиёд аз никотин. аз пишти сукути ману туя фарзандои мо род шуд, ту пой шуд, ҷамъ шуду равшан шуд. афташ хунук. фарзанд таваллуд мешавад, афташ хунук, безеб, каҷи клеб, раҳ ба рост рафта наметавонад, ту пой. вай ҳамун ҷоне ки дар ҳамун тела таваллуд шуд, дар ҳамун бадан, вай норозӣ. фаҳмидасӣ? ту нисбат ба вай преступление кардӣ. ту ба фарзанди худ хиёнат кардӣ. барои чӣ? барое ки ту нос кашидӣ, арақа задӣ, наркотика задӣ, банга задӣ, бачаат урод таваллуд шуд. ту вай ба хиёнат кардӣ. кайфа кардӣ, секс кайф карда задӣ, бача таваллуд шуд. задагӣ нестема, если чайна шида мебарам дендомиш даметем. не ҷаноб, ин хеле намешад охи. мебари дендома метӣ. не ки вай ҳамун бадан ба ана ҳамун фарзанд як умр азоб мекашад ва як умр нифрин мегӯяд ба оне ки ӯро ихелин таваллуд кард. вайро худо накардааст, вайро ту кардӣ. барое ки ту кайфа интихоб кардӣ, барое ки ту носа интихоб кардӣ, арақа, афёна, банка, кальяна, фарзанд ту пой шуд, урод шуд. ба дигар мавзӯи гузаштам ман. ин последствия ҳамин чиз, последствия хомӯшӣ. хомӯш истодӣ, арақ фурӯхтост, ту хомӯш ҳастӣ. нос фурӯхтост, ту хомӯш ҳастӣ. бачаҳо ва фурӯхтост, ту хомӯш ҳастӣ. ҳамаи несправедливост ба беадолатӣ ба ту хомӯш. агар ки хомӯш бошӣ,
яъне ки ту ризо ҳастӣ ба ин чизҳо. баъд он вақте ки туя Равшан гуфтанд, баъд он вақте ки туя Ҷамшуд гуфтанд, баъд он вақте ки туя Чурка гуфтанд, баъд он вақте дар дари кунат мебахшӣ як лағат задан, туя ҳурмат накардан, бо ту дағалона гап задан, терпет кун, терпила ту, баро ки ту хомӯш гаштӣ. ана ҳамин шайтон ғалаба кард. ана ҳамин дараҷа ба омода мерасонад хомӯшии ману ту. барои ҳамин ту интихоб кун. ё наслаждени худат, комфорти баданат, яъне ки ту тарафи ҳайвония интихоб мекунӣ, ё ин ки рӯҳония. рӯҳат тоза мешад, нисбат ба худат одами честӣ мешӣ, виҷдонат тоза, пеши худо ва пеши худат ба раҳи рост мерӣ, ноҳаққа бинӣ, мегӯӣ ки ин ноҳақ бародар. дастат ки ти дур кардан натониям ки, забонат ки ти мегӯӣ ки бародар ин ноҳақ, ман тарафдори ин нестам. яъне ки як магазин мерӣ, машруботи алкоголӣ фурӯхта истодааст, ту дар он ҷо кор намекунӣ, ту дар он ҷо ҳатто борашро бор намекунӣ, ёрдам намедиҳӣ ки ҳамун кор пеш равад. любой коре ки ҳамин чизҳо ба дахл дорад, афён, арақ, нос, сигарет, ин гени ману туя уничтожит кардааст. фаҳмдасӣ? ин яроқи генӣ, яъне ки хуни моро чиркин карда, моро ба ин ҳолат оварда расон. барои ҳамин нисбат ба инҳо ором набош. тамом.